प्रोग्राम नया दौर में आपको खुशामदीद। दी हेग में नेटो के इजलास से जब डोनाल्ड ट्रंप आज खिताब कर रहे थे, वैसे कितनी अजीब बात है कि लड़ाई होती है पाकिस्तान और इंडिया की, लड़ाई होती है इजराइल और ईरान की, लेकिन इसमें जीतता कौन है? ट्रंप जीतता है। और वो पूरी के पूरी अपनी जीत का क्रेडिट भी खुद लेकर जा रहा है और वो कह रहे हैं कि देखें सुलह हो चुकी है। अलबत्ता उन्होंने यूक्रेन और रशिया इन दोनों के बारे में ये बोला है कि जो यूक्रेन है, रशिया है, इन दोनों के सदूर जो है वो बहुत ज़्यादा ना मुश्किल है, तो इनकी जंग बंद कराना मुश्किल है। अदरवाइज ये भी अगर जंग बंद कर दे तो विन विन सिचुएशन में डोनाल्ड ट्रंप ही है। जंग किसी दुनिया के खित्ते में लगी हुई है, लेकिन विन विन सिचुएशन कौन कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप अपने नाम ले रहे हैं। तो आज भी उन्होंने कहा, खैर इसराइल पर तो वो कल भी गुस्से में बोलकर गए थे जब इजलास में जा रहे थे, और फिर उन्होंने कहा कि इसराइल ने बड़ी ज्यादती की है, जो एकदम से बम्बार्टमेंट कर दिया जब जंग बंदी का वक्त शुरू हो चुका था, तो फिर उसके बाद ये नहीं करना था। तब उन्होंने कहा कि अब ऑन पेपर ऑन बोर्ड ईरान बहुत जल्द आ जाएगा, अगले हफ्ते से मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे, लेकिन जो हमने B2 बम्बार्टमेंट कर दी है, इसका मतलब है कि जो ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और हमने उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। हमारा यही मकसद था। अब जब वो ख़त्म हो चुका है तो जंग की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। ज़रा उनकी गुफ्तगू सुने। Look, they've got a country and they've got oil and they're very smart people and they can come back. Israel got hit very hard, especially the last couple of days. Israel was hit really hard. Those ballistic missiles, boy, they took out a lot of buildings. India and Pakistan, they have nuclear weapons. I ended that with a series of phone calls on trade. I said, look, and in fact, I had the general, who was very impressive. The general from Pakistan was in my office last week. देखिए जी, आसिम मुनीर की उन्होंने तारीफ भी कर दी है, फील्ड मार्शल आर्मी चीफ की। उन्होंने कहा इम्पेकेबल पर्सन है, और जाहिर है पहले भी जब वो आए थे उन्होंने कहा था मैं उनसे मुतासर बहुत ज़्यादा हुआ हूँ, जो मामलात हुए जिस तरीके से हुआ। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप खुद तो क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये क्रेडिट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी जाता है, जो ये सूरत हाल पैदा हुई है। लेकिन अब जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी है, इसकी सीज़ फायर जो अभी तक चल रहा है, लेकिन इंडिया इसको मान नहीं रहा है। और आज भी पाकिस्तान के अंदर से भी जो रॉ के एजेंट हैं वो गिरफ्तार हुए हैं, जो कि तमाम हसास इदारों की जो मालूमात थे वो भेज रहे थे। तो पाकिस्तान के अंदर 2 मुख्तलिफ जगहों से इनको अरेस्ट किया गया है और उसके बाद मीडिया टॉक भी हुई है और बताया गया है। तो अब ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, जिसका क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं, क्या ये जंग बंदी रहेगी या फिर ये सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग है और फिर उसके बाद आगे कुछ हो सकता है? यहीं से हम अपने आर्ग्यूमेंट्स का आगाज करेंगे। राना साहब, जुल्फिकार राज साहब मेरे साथ मौजूद है। राज साहब, ईरान और इसराइल थक चुके हैं, ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो क्या थक चुके हैं? तो क्या ब्रेक टाइम दिया है या फिर मुकम्मल ख़त्म हो गई है सीज़ फायर, मतलब मुकम्मल जंग बंदी हो चुकी है? देखिए, मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि इसराइल थक चुका था, लेकिन ईरान के बारे में जो उन्होंने फरमाया ये गलत फरमाया। ईरान एक ना थकने वाली कौम है और ये पूरी दुनिया कह रही है। ट्रंप साहब को गलत फहमी हुई है। अलबत्ता इसराइल के बारे में वो एक्जैक्टली ठीक कह रहे हैं कि इसराइल की जितनी चीखें निकली हैं और जो ट्रंप साहब ने आज इतराफ़ किया है और उन्होंने कहा जी कि उसकी ईंट से ईंट बच गई है और वहाँ पे खंडरात बन गए, बिल्डिंग्स तबाह हो गई, और आखिरी ईरान ने जो वार किया वो बहुत ही खौफनाक था। ये ट्रंप साहब कह रहे हैं। हम तो पहले कह रहे थे, तो हमारे कोई दोस्त से इख्तलाफ कर रहे थे, इसमें भी कुछ साजिश समझ रहे थे, कुछ साजिश हो रही। तो अब ट्रंप साहब ने चूँकि इस पर मोहर लगा दी है, तस्दीक कर दी है कि जी ईरान ने जो आखिरी वार किया है तो इसराइल की चीखें निकल गई। पहले मोदी साहब चीखते हुए ट्रंप के पास पहुंचे थे कि मुझे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बचाओ। अब इसराइल चीखता हुआ पहुंचा कि मुझे ईरान से बचाओ, और हमाकत भी इसराइल ने की थी और सरेंडर भी इसराइल ने किया। अब मुझे इस पे कोई शक नहीं कि आने वाले वक्त में ईरान एक नई ताकत बनकर उभरेगा। और आज से अब देखें ना, जंग अभी पूरी तरह से बंद होने का फैसला नहीं हुआ, एक ही दिन हुआ है। तो ईरानी वजीर दफा जो है वो चाइना पहुंच गए जी। वहां पे $400 बिलियन का जो एग्रीमेंट है, उन्होंने कहा जी आप तेल लेते जाएं और असला देते जाएं, हमें जो जदीद तरीन असला है वो चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ईरान आज से ही अपनी एक नई फील्डिंग, नई डायरेक्शन ले चुका है और वो समझ चुका है कि उसने उस तरह नहीं रहना जिस तरह माजी में वो था कि जो मर्जी आए और चढ़ाई कर दे। इसराइल ने एक हमाकत की, गलत असेस किया। वो ईरान की रजीम चेंज करवाने के लिए आया था नेतन्याहू, और अपने लिए उसकी मुश्किल हो गई है। और आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा कि नेतन्याहू अपने मुल्क के अंदर उसकी सियासी बसात भी लपेटी जाएगी और हो सकता है वो
عہدے سے بھی فارغ ہو جائے. ویژن تو کمپلیٹ ہو گیا نا کہ وہ ویژن میرا خیال ہے تسلی اپنے آپ کو دینے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ٹرمپ اگر یہ بھی نہ کہے تو کیا کہے؟ مثلا ٹرمپ اگر کہے کہ جی میں کر بھی کچھ نہیں سکا, ایران ڈومینیٹ بھی کر گیا, اسرائیل میرا جو بچہ تھا بغل بچہ وہ تباہ برباد بھی ہو گیا, اس کا بھرم بھی ختم ہو گیا, اس کی بدماشی بھی ختم ہو گئی, اور ایران ڈومینیٹ کر کے, یہ ٹرمپ تو نہیں کہہ سکتا. ٹرمپ تو یہ کہتا ہے جی ہمارا آبجیکٹو یہ تھا کہ ہم نے ان کو ایٹمی پروگرام سے دور کر دیا, ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. لیکن ساری دنیا کا میڈیا کہہ رہا ہے, سی این این کو آج جس کو گالیاں دے رہے تھے ٹرمپ صاحب, پوری دنیا کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ وہ بمبئی بھی غلط ہوئی, غلط جگہ پہ ہوئی, وہاں نقصان بھی کوئی نہیں ہوا. انہوں نے ڈائریکشن, نقشے, گرافک کے ساتھ ایک ایک چیز ساری انہوں نے سامنے رکھ دی ہے. بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ وہ چیزیں جو ٹرمپ صاحب دعوے کر رہے ہیں وہ تو ہے ہی نہیں, اور آج وہ کیا کیا انہوں نے, ان کا پیشنس جواب دے گیا, میڈیا کے اوپر چڑھائی کر دی ہے. بالکل ٹھیک ہے کہ جی آپ غلط کہہ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے ٹرمپ صاحب نے بھی جان چھڑائی ہے, اسرائیل نے بھی جان چھڑائی ہے. ان کو پتا تھا کہ یہ دلدل ہے, اور اس دلدل سے نکلنے کے لیے عاصم منیر صاحب نے ان کو سمجھایا اور ان کو سمجھ آئی, اور اسی لیے عاصم منیر صاحب کی وزڈم کے وہ معترف ہیں اور بار بار وہ تعریفیں کر رہے ہیں. رانا صاحب یہ بتائیے کہ اس پورے سچویشن میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے, ایک تو سب سے پہلے یہ کلیئر کر دے کہ یہ جنگ بندی ٹائم بینگ ہے یا پرماننٹ, اگر ٹرمپ اس کا لے رہا ہے کریڈٹ پورا کہ اب ختم ہو چکا ہے. دوسرا کہ گین کیا کیا ایران نے اس پورے سچویشن میں, روس تو ہمیں پتہ ہے کیا کیا, اینی تھنگ وچ گین. اچھا جی, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اچانک ایران کو دنیا کا عظیم ملک بنانے کے لیے امریکہ نے یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا کہ پہلے اسرائیل سے حملہ کروائے گا, پھر خود کرے گا, پھر کہے گا بلے بھائی بلے ایران بہت وعد دے بھائی, لو جی اب آپ $20 بلین کا روزانہ کا کاروبار کرو, لو جی ایران صاحب آپ یہ. اچانک ایسا کیا ہو گیا ہے, کیا ایران نے جا کے ٹرمپ کے رکشا بندھن باندھ دیا ہے, کیا کیا ہے جو وہ اتنا اس پہ مہربان ہو گیا ہے؟ ٹھیک ہے نا, یہ مسائل تصوف, یہ تیرا بیان غالب, تجھے ہم ولی سمجھتے جو نا بادہ خار ہوتا. ارے واہ, ٹھیک ہے نا. تو میں تو اس کی اصل شکل کو ٹرمپ کی جانتا ہوں نا کہ وہ کیا ہے, اس کے دل میں مسلمانوں کے لیے کتنا بغض ہے, اور وہ آج یہ سب کچھ کر کے جو ایران کا ایٹمی سارا وہ ملیہ میٹ کر کے, ایران کے وزیر خارجہ نے آج خود اعتراف کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارے ایٹمی اس کو بہت نقصان پہنچا ہے. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے قطر کے ذریعے جو ڈپلومیسی کی ہے اس میں بھی انہوں نے یقین دہانی کرا دی ہے کہ ہم اپنا ایٹمی پروگرام فی الحال رول بیک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ایران نے, امریکہ نے کہا کہ جو تم وہ افزودگی کرتے ہو یورینیم کی, ہم آپ کو کہیں اور سے دلوا دیں گے اپنی توانائی کے لیے, آپ نہ بنائیں. ٹھیک ہے نا. اس پہ بھی وہ آلموسٹ راضی. اس کا مطلب یہ کہ فور دا ٹائم بینگ, آئی ڈونٹ نو ہاؤ مچ لانگ, بس یہ بات طے ہے کہ انہوں نے اپنا ایٹمی پروگرام فی الحال رول بیک کر دی. یہ جو غیر مشروط, نہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ غیر مشروط ڈائیلاگز ہوں گے تو کیا ایران کی جانب سے بھی کوئی شرطیں رکھی گئی ہیں, مانی گئی ہیں؟ سنیں میری بات سنیں, یہ دیکھیں ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے مجھے میرے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے, ٹھیک ہے, اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میں بندھے ہاتھ پاؤں سے آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. آپ مجھے ہاتھ پاؤں باندھ کے ڈرا کے مجھے وہ کر کے, اور اس کے بعد آپ کہیں اچھا ہم ہاتھ پاؤں کھول دیتے ہیں, ہماری یہ والی باتیں مان لیں. ایران کو اس ٹائم ایک معاشی آکسیجن کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک شدید اس کا شکار تھا. ٹھیک ہے. اب اس کا کھولے گا, بزنس کھولے گا, اقتصادی پابندیاں ختم ہوگی تو اس کی اکانومی بہتر ہوگی. اکانومی بہتر ہونے کا مطلب یہ کہ وہاں پہ جو لوگوں کی زندگی ہے وہ بہتر ہوگی, اور اس کے بدلے انہوں نے جو قربانی دی ہے وہ بڑی ہے کہ ٹھیک ہے ایٹمی پروگرام انہیں فور دا ٹائمنگ, کوئی مانے یا نہ مانے, کوئی اس بات کا اقرار کر. یہ جو کہہ رہا ہے نا وہ ٹرمپ کہ جی اسرائیل کو بڑی مار پڑی, واہ جی واہ ایران نے بہت اچھا کیا, فارا, یہ سب مجھے ڈھکوسلا, فراڈ, جھوٹ لگ رہا ہے. وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کا جو چہرے ہیں, دو چہرے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ایک سیکنڈ میں اپنے بیان بدل لیتا ہے, ایک سیکنڈ میں اپنی پرائورٹیز بدل لیتا ہے. میں نے آپ کو ماضی میں بھی کہا, ہاں آپ اس پہ کوئی اس کے متعلق کوئی پیشن گوئی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. یہی ٹرمپ تھا جو ہماری قیادت کو چیٹر کہتا تھا. یہی ٹرمپ تھا جو کیا کہتے ہیں مسلمانوں سے وعدے کرتا تھا کہ مسلمانوں کے مسائل حل کروں گا میں آ کے. پاکستانیوں سے ایون وہ کہتا تھا میں عمران خان کے لیے ایسے کروں گا. وہ یہی ٹرمپ تھا جس نے کہا تھا میں دنیا میں اب جنگ نہیں ہونے دوں گا. سو وہ اپنے مفادات, اس کے اندر ایک خبت پیدا ہو گیا ہے, اور خبت یہ ہے کہ میں نے دنیا کا عظیم آدمی اپنے آپ کو ڈکلیئر کروانا ہے.
पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो माशाल्लाह पूरी कोशिश कर उन्होंने रहे हैं। उनकी सिफारिश की Lobbying है कर रहे हैं उसके उनके लिए मुझे पता चला ऑस्कर के लिए IFA अवार्ड के लिए और बाकी अवार्ड्स के लिए बल्कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए भी मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब उनका नाम दे रहे हैं। लेकिन मैंने भी ट्रम्प को कहा यार ऐसी वो आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, आप उन्हें किसी दिन चाय पे ही बुला लें यार, ये कौन सा तरीका है? 23 मार्च को बुलाएंगे, फिर उन्हें कुछ ना कुछ दे देंगे। अच्छा वो बात आपके होगी कहने आपकी पे है। कोई नहीं सितारा, हम बुलाएंगे उन्हें। हाँ जी जी जी, अच्छा हम नहीं पे- नहीं नहीं, मेरी ख्वाहिश नन्ही मुन्नी सी एक मासूम सी ख्वाहिश क्या ये जी? है कि यार हमारे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को भी वो किसी दिन बुला लें यार। हमारे मुल्क में एक जमहूरी निजाम है जिसके अंदर हुकूमत का फैसला, रियासत का फैसला शहबाज शरीफ साहब करते हैं माशाल्लाह। ठीक ठीक है यार, उन्हें भी बुला लें, हमें अच्छा लगेगा यार। ठीक हो गया जी, उनको भी बुला लें, हमें अच्छा लगेगा। आपके अच्छा लगने के लिए उनको बुलाएं, ठीक है। यार वैसे पाकिस्तान उनकी डेमोक्रेट हूं ना मैं, तो मुझे तो अच्छा लगेगा। मेरा वजीर आज़म डोनाल्ड ट्रम्प रिपब्लिकन जाएगा, है, लाल टाई बांध के जाएगा वहां पे, लेकिन उनके साथ यूक्रेन वाले सदर का सा हाल ना हो। नहीं है। ज़ेलेंस्की का साथ जो हाँ, हुआ था। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप तसल्ली रखें। अच्छा राज साहब, वैसे ये बताइए कि ये बाकी सब की बात कर रहे हैं, यूक्रेन और रूस तक की बात कर दी है, पाकिस्तान इंडिया की बात कर दिया है, ईरान इसराइल की बात कर दी है, गजा फ़लस्तीन, ये इसकी तरफ क्या इनिशिएटिव लेगा? अगर इसराइल को, क्या वो डोनाल्ड ट्रम्प मना नहीं सकता? अगर उसने अपने आप को इतना ही अजीम और इतनी विक्ट्री वो चैलेंज कर रहा है अपनी, तो वाई नॉट कि ये फ़लस्तीनियों का मसला भी हल करे? गजा के बारे में भी उसने बात की है, और ये सारा जो एपिसोड चला है ना, ये इसराइल को जो कुट पड़ी है और ईरान से ये कुट पड़वाई गई है और मौका दिया गया पूरा कि ये एक तरह से ज़रा इसराइल को भी थोड़ा कांटे में थोड़ी तबीयत उसकी साफ़ हो जाए। हाँ, तो ये बेसिकली इसीलिए था कि इसराइल चीज़ों को मान ही नहीं रहा था। ट्रम्प साहब जो चाह रहे थे कि वहाँ पे फ़लस्तीन का इशू हल हो हमेशा के लिए हल हो जाए, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि एक फरीक मान रहा है, दूसरा फरीक भी तो टेबल पे लाना है ना आपने। हाँ। तो नेतन्याहू साहब की तबीयत होगी साफ। अब ट्रम्प साहब बड़े हैं, चौधरी हैं, और चौधरी साहब अपने डेरे के ऊपर जब दोनों को बुलवा के बिठाएंगे तो नेतन्याहू साहब बड़ी औकात में रह के बात करेंगे। देखिए पता नहीं, राना साहब का ज़ाहिर अपना मौक़िफ़ है, बाकी दोस्त इन सारी चीज़ों को अपने अपने अंदाज में देख रहे हैं। मैं इसको इस तरह से देख रहा हूँ कि ट्रम्प साहब इस सारी कहानी के बेनिफिशियरी हैं। इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, उसने कहा जी कर लें, ज़रा थोड़ा अपने अपने मसल दिखा लें। दिखाने के बाद जब पाकिस्तान ने डोमिनेट किया, मोदी साहब गिरे। अब एक होता है चौधरी, और चौधरी के पास दोनों में से एक फरीक ने जाना होता है रोते पिटते, और दूसरे को वो खुद एंगेज करता है। मोदी गया और मोदी को स्नैप करके थोड़ा सा पाकिस्तान की उसने इज्जत की, पाकिस्तान को वेलकम कहा, पाकिस्तानी पीपल इज़ गुड पीपल, फलाना ये वो। इसी तरह ईरान के केस के अंदर हुआ कि इसराइल चीखता हुआ गया तो उसने ईरानियों की तारीफ ज़्यादा कर दी, उसको ज़रा स्नैप कर दिया। तो ये बड़े चौधरी के पास जो जब सुलह के लिए भी दो लोग जाते हैं तो वो ऐसे ही करता है, यही स्टाइल होता है। ठीक है। तो इसी तरह यूक्रेन वाला मामला है। अब देखें ना, ये 3-4 इश्यूज है। कश्मीर का मसला है, इंडिया पाकिस्तान का ओवरऑल मसला है, फ़लस्तीन वाला मसला है, और ये यूक्रेन वाला मसला। ये तीनों चारों मसाइल ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ये ट्रम्प ख़त्म कराएगा। अच्छा। और ट्रम्प अपनी बल्ले बल्ले करवाएगा, नोबल इनाम भी लेगा। और ट्रम्प अगर ना करवा सका तो इसको कोई करवा ही नहीं सकता, ये ज़हन में रखिएगा। और गजा के मामले में उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि वो मसला भी मैं हल करवाऊंगा। तो ये सारी कहानी में ना, ये जो सारा एपिसोड हुआ है, इसके बाद नेतन्याहू बहुत ट्रबल में है। मैं अगेन ये कह रहा हूँ, जब वो ट्रबल के अंदर है, मुल्क के अंदर से उसके शदीद मुखालफत हो रही है, जुलूस निकल रहे हैं, उसके अपने लोग जो हैं वो उसकी मुखालफत कर रहे हैं, और जो वो लोग हैं जो जंग नहीं लड़ना चाहते वो सारे डोमिनेट कर रहे हैं उसके नैरेटिव के खिलाफ। तो इसका मतलब है कि नेतन्याहू भी वीक हुआ है ना, पॉलिटिकली कमज़ोर हुआ है। अब ट्रम्प साहब जो भी फैसला करेंगे तो वो दोनों फ्री कैन को कबूल होगा। अब ट्रम्प साहब का कोई रोमांस ना नेतन्याहू के साथ है, ना उसका ईरान के साथ है, ना पाकिस्तान के साथ है। वो अपने इंटरेस्ट के साथ है, और हर मुल्क को हक है वो अपने इंटरेस्ट की बात करे, और यही डिप्लोमेसी होती है। पाकिस्तान भी जो एंगेज कर रहा है रशिया को, बाकी ममालिक को, अमेरिका को, चाइना को, तो पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट की गेम कर रहा है और करनी चाहिए। ईरान, मैं अगेन ये कहूँगा कि ईरान ने जिस तरह परफॉर्म किया ये सारे मामले में, अभी देखें ना कि जनरल जो सबसे उनका सुपरस्टार किस्म का जनरल था जिसके बारे में उन्होंने कहा जी मर गया है, नहीं, वो आज आ गया सामने आ गया। उसने कहा ये है इस्माइल यमनी, कुछ इस तरह का पता नहीं इस तरह का नाम है।
تو اب ایران کے اندر ٹھیک ہے انہوں نے بمبنگ کی, تباہی ہوئی, یہ سارا کچھ ہوا ہے, لیکن ایران کے پاس وہ نتھنگ ٹو لوز والی بات ہے, وہ چیزیں اس طرح سے نہیں تھی جو اسرائیل کے معاملہ تھا. اب اوورآل دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ایک لڑائی جب ہوتی ہے نا تو اس کی ایک پرسیپشن ہوتی ہے پوری دنیا میں. پوری دنیا کیا کہہ رہی ہے اس لڑائی کے بارے میں. انڈیا پاکستان کی لڑائی ہوئی تھی, اس کے بارے میں پوری دنیا کا میڈیا کیا کہہ رہا ہے, پوری دنیا کے ایکسپرٹس نے کیا کہا. اسی طرح ایران اسرائیل کی لڑائی کے بعد ایون اسرائیلی میڈیا, انڈین میڈیا, پوری دنیا کے پولیٹیشین, ماہرین کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو ہم نے اس سے ایک نتیجہ عکس کرنا ہوتا ہے, نہ کہ اس کے اندر سے کوئی سازش نکال کے لانی ہوتی ہے. یہ بتائیے تو اوورآل ایک اس سارے معاملے میں جو ویو پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ ایران یعنی سبقت لے گیا اور وہ ہار گیا. فیئر انف. ٹھیک ہے رانا صاحب یہ بتائیے, ٹھیک ہے ایران سبقت لے گیا, یہ وننگ اور لوزنگ اور اس کو نکال دیں. ٹرمپ اگر غزہ والا مسئلہ حل کروانے پہ آتا ہے, اگر ایران اور اسرائیل کی لڑائی کے اندر وہ آیا ہے تو اس نے پوری بمبارڈمنٹ کر کے ان کے فرسودوں اور وہ سارے ایٹمی پلانٹ تباہ کر دیے. سائڈ تو اس نے پھر اسرائیل کی لی نا. تو اگر یہ اسرائیل والی اور غزہ کی آتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ نتن یاہو کے اگینسٹ جا کے کوئی مسلمانوں کے حق میں یا فلسطینیوں کے حق میں کوئی فیصلہ کرے؟ یہی تو ایک بنیادی فلسفہ ہے جس پہ میرے سارے آرگومنٹ کھڑے ہوتے ہیں کہ امریکہ میں جوئش لابی اتنی مضبوط ہے کہ وہاں پہ ماضی میں ایک پریزیڈنٹ تھا جے ایف کینیڈی جس نے جوئش لابی کو چیلنج کیا تھا. پھر کینیڈی کا اور اس کے خاندان کا جو حشر ہوا وہ ہسٹری میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, میں کو پلے سے تو بات کر نہیں رہا, جو فیکٹس ہیں اس پہ بات کر رہا ہوں. تو اگر ٹرمپ صاحب واقعی اتنے بہادر ہو گئے ہیں کہ جوئش لابی کو بھی وہ جوتے کی نوک پہ رکھ رہے ہیں اور یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, تو پھر تو مجھے ان کا تھوڑا سا ان پہ اللہ رحم فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ فلسطین والے ایشو پہ میں اس در ہی آ رہا ہوں کہ فلسطین کے حوالے سے تو ٹرمپ نے واضح طور پہ اب سے 10 دن پہلے ایک اسٹیٹمنٹ میں کہا تھا کہ فلسطینی ریاست کا وجود ممکن ہی نہیں ہے. ان کے اس سے اردو والی سائڈ پہ جا کے کچھ کر لیں. جی, انہوں نے کہا تھا کہ ان کو ہم بسائیں گے, جو مختلف کیمپ ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ان کو یہاں سے خالی کروائیں. اب مصر میں ادھر ادھر جو قریب لگتے ہیں وہاں پہ کیمپ جو بنے وہاں بھیج دیں. ٹھیک ہے, پہلے اس نے ایک دفعہ جھانسا دیا کہ جی آپ یہ مجھے دے دیں, میں اسے سارے کو خالی کر کے نیا بنا کے دوں گا آپ کو. ٹھیک ہے, اور آپ اتنے اس دوران آپ یہ چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں. تو ان کی نیت یہودیوں کی بالکل کلیئر ہے. ہم میں پھر بار بار یہی کہتا ہوں, یہ تو میں کہہ رہی ہوں اگر یہ جیسے راج صاحب کہہ رہے ہیں کہ پنڈ کا چودھری یہ ہے تو اس نے اگر معاملہ حل کروانا ہے تو یہ ہماری مسلمانوں کی سائڈ تو کبھی نہیں لے گا. کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس کی جھوٹی تعریفوں میں نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, یہ اب میں نے تو چونکہ میں تو پڑھتا بھی ہوں تو میں نے تو قرآن پاک میں بھی یہی پڑھا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہودی جو ہیں یہ بڑے دھوکے باز ہوتے ہیں. یہود اور انصار تمہارے دوست. ٹھیک ہے نا, دوست کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہ بڑے مکار ہوتے ہیں, یہ استعمال کیا لفظ. تو مجھے تو اس کی ٹرمپ کی ساری باتوں میں مکاری کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا. اچانک ہم بھی اس کے بہت قریب ہو گئے, اچانک ایران بھی بہت قریب ہو گیا. میں نے کل ڈرے کہ دیکھ اوول ہی کھڑے ہو کے کلمہ ہی نہ پڑھ لے کہ میں مسلمان بھی ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے نا, بھائی کیسی ہم عجیب و غریب خوابوں کی یوٹوپین زندگی گزار رہے ہیں کہ جی وہ ایک دم ہمارا بہت سجن ہو گیا, یہودیوں کا بڑا مخالف ہو گیا. بھائی ایسا نہیں ہے. اس نے ایران کا ایٹمی پروگرام ختم کروا دیا, غزہ کے اندر اس نے ان سب کو اٹھا کے پھینک کے اسرائیل کو وہاں پہ موقع دینا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ دیکھیں بلیسنگ کیا ہوئی کہ وہاں پیکا آرڈیننس نہیں ہے, نہیں تو آج سی این این بھی بند ہو جانا تھا اور نیو یارک ٹائم بھی بند ہو جانا تھا, جس کے اوپر وہ کہہ رہے تھے جھوٹی خبریں دے رہے ہیں. وہ تو شکر ہے کہ نہ وہاں پہ ہماری عظمہ بخاری موجود ہیں, نہ وہاں ہمارے تارڑ موجود ہیں, نہیں تو یہ تو گئے تھے 2 پیکا آرڈیننس. اگر پی ٹی آئی کے ٹائم پہ بھی فواد چودھری کو بھی تھوڑا بہت کریڈٹ دیں, امپلیمنٹ نہیں ہوا لیکن کیا تو انہوں نے سب کچھ, لیکن انہوں نے امپلیمنٹ کروا کے دکھا دیا ہے. کوئی نہیں, رانا صاحب تسلی رکھے. لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ معاملات کو ٹھیک کروائے گا, تو وہ صرف زبان سے نتن یاہو یا اسرائیل کی بدتریفی کر رہا ہے لیکن فیصلے سارے اسی کے حق میں کر رہے ہیں. چھوڑے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ کے اندر اگر کسی کا کوئی دبنگ قسم کا کوئی بیان چل رہا ہے, جو کل بھی انہوں نے کہا کہ عمران خان مائنس نہیں ہو سکتا ہے, علی امین گنڈا پور, ابھی انہوں نے اپنی جو سوشل میڈیا پہ ان کے اگینسٹ ایک بڑی کیمپین جو لانچ ہوئی ہے
بجٹ منظور ہونے کے بعد جس طریقے سے بوائکاٹ کیا گیا ہے ان کا، تو انہوں نے کوئی معاملات صحیح کرنے کے لیے فی الحال عمران خان سے تو ملاقات ان کی نہیں ہو رہی ہے. وہ سپریم کورٹ پہنچے ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے اب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے عمران خان کو لوپ لائن میں لینا بڑا ضروری ہے. اور اس پر کل بھی عمران خان کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ میرے سے مشاورت کیے بغیر کیسے بجٹ منظور کیا جا سکتا ہے. تو اسی لیے علی امین گنڈا پور عمران خان سے ملاقات پر جو عائد پابندی ہے اس کے لیے اس کو چیلنج کر دیا ہے سپریم کورٹ میں. جسٹس منصور کے پاس پہنچے ہیں کہ شاید انہی سے کوئی ریلیف مل جائے. گفتگو ذرا ان کی پہلے سنیے. عمران خان کو جواب دیں. عمران خان کی سوچ اگر حکومت کو ختم کرنے کی ہو، اسمبلی کو ختم کرنے کی، تو وہ مجھے ایک حکم دے، میں ایک منٹ میں ختم کر دوں. مجھے پتا تھا کہ عمران خان اس وقت ابھی حکومت ختم نہیں کرنا چاہتے، تو میں کیسے ہوگی حکومت ختم کروا دیتا مجھے حکم کے بغیر. کل یہ بات ثابت ہو گئی. عمران خان کی سوچ کو میں نے سمجھا ہوا اور میں نے وہی کیا کہ اختیار ان کے پاس رہے اور یہ چیز اور یہ حکومت اور یہ قلعہ اور گڑھ ان کے اختیار میں رہے اور ان کے پاس رہے، اور وہی کا ثابت. عمران خان کو مائنس کرتا، تم بتاؤ کوئی کر سکتے ہیں عمران خان کو مائنس؟ اس کی بہن سے جا کے پوچھ لو نا. تو کہہ رہی ہے میں بھائی عمران خان میرا لیڈر، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، میرا لیڈر ہے عمران خان. میں عمران خان کو جواب دے دوں. عمران خان میرا لیڈر ہے، اس کا حکم میری سراخوں پہ ہے. عمران خان کے جو رشتے دار ہیں ان کی عزت ضرور کرتے ہیں، عمران خان کے سپورٹرز کی بھی کرتے ہیں، ووٹرز کی بھی کرتے ہیں، لیکن میں پابند صرف ایک شخص کا ہوں. لیجیے علی امین کی گفتگو آپ نے سنی ہے. کوئی نہیں عمران خان کو مائنس کر سکتا ہے. کل جو ان کی بہن نے کہا ہے نا، اس کے بعد علی امین کو تو یہ بہت زیادہ ہی کچھ فیل ہو گیا ہے. کیوں راج صاحب ایسا ہی ہے؟ ہر جگہ پر کہہ رہے ہیں عمران خان مائنس نہیں ہو سکتے، عمران خان مائنس نہیں ہو سکتے، کسی طریقے سے میری بات مان لو. ایسا ہی ہے، دیکھیں جی پھر یہ صفائیاں دینے والے معاملات ہیں. اگین مجھے کہنا پڑے گا کہ بانی پی ٹی آئی کی سلیکشن کو آفرین ہے اور خراج تحسین پیش کرنے کو دل کرتا ہے. کس کو لاتے ہیں نا پھر آپ؟ بڑے مناسب لوگ تھے وہاں پہ، جیسے کہ بہت لوگ. عاطف خان از دا بیسٹ چوائس. اس طرح کے بہت سارے لوگ تھے. ایک لمبی شاہد خٹک اس سے بہت بہتر ہے، پڑھے لکھے لوگ تھے. لیکن مصیبت یہ تھی کہ اس طرح کے وہاں پہ جس طرح بزدار صاحب آئے تھے اور بعد میں پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں یہ کیڑا ٹرک ڈرائیور لے آ کے ساڑھے تو مسلط کرتا ہے. چونکہ یہ ٹرک ڈرائیور اس لیے لے کے آتے ہیں خان صاحب کہ یہ بیچارے لکیر کے فقیر ہوتے ہیں. اچھا. اور اپنی رائے کوئی نہیں ہوتی. اور بزدار صاحب کے بارے میں جب پوچھا جاتا تھا نا جی آپ نے 62% پاکستان کا اتنا بڑا صوبہ اس پہ بزدار صاحب کو لگا دیا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا جی اس کا اپنا ذاتی کوئی ایجنڈا نہیں، تو میں جیسے کہتا ہوں وہ کرتا رہتا ہے، تو اس لیے اس کو لگا. تو یہ صاحب کے بارے میں ان کا خیال یہ تھا، لیکن ان کو یہ نہیں اندازہ کہ یہ ٹرمپ سے بھی اگلی بہت آگے کی چیز ہے. اب دیکھیں نا کہ علیمہ صاحبہ کس طرح مایوسی کا اظہار کر رہی ہیں. پارٹی کے اندر ایک انتشار ہے، ایک لڑائی ہے، عجیب سی کیفیت ہے، بغاوت کی صورتحال ہے، ورکر پریشان ہے. ایک بات کہ اور لگتا ہے عمران خان مائنس ہو گیا ہے، بیچارے کل سے بکھلائے گھوم رہے ہیں. پوری پی ٹی آئی آج مظاہرے کر رہی ہے اور بینر پتہ کیا لگے ہوئے ہیں، عمران خان مائنس، عمران خان نامنظور. اب میں دیکھ رہا تھا اور میں رانا صاحب سے میں نے سوال کیا کہ کنوں کہہ رہے ہیں پی ٹی، کس کو کہہ رہے، کون مائنس کر رہا ہے؟ یار وہ تو علی امین گنڈا پر ان کا اپنا چیف منسٹر ہے، الزام اس پہ ہے، تو اس کے خلاف اس کا مطلب مظاہرے پوری پی ٹی آئی کر رہی ہے کہ تو مائنس نہ کر. ایسے ہی ہے. تو سوال یہ ہے کہ ابھی دیکھیں نا فرنٹ کے اوپر نہ جی اسلام آباد ہے، نہ محسن نقوی ہے، نہ کوئی ادارے کا شخص ہے جو مائنس کر رہا ہے، جو تقریر کر رہا ہے کہ عمران خان کو مائنس کر دے. ایون نون لیگ کا بھی بندہ کوئی نہیں. تو آپ کے گھر کی لڑائی ہے اور گھر کی لڑائی کے اندر اگر پارٹی آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی، چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی. علی امین گنڈا پور صاحب جیسے عظیم ہیرے آپ نے سلیکٹ کیے ہیں، جو 12 اضلاع سے ہوتا ہوا پہلے پشاور پہنچا تھا، تو اب ملاقات کے لیے بھی وہ کبھی ادھر جاتے ہیں سپریم کورٹ، کبھی ادھر، کبھی ادھر اور کبھی ادھر. بجٹ انہوں نے پاس کر دیا. اب پوری پی ٹی نے ایک نیریٹو بنایا کہ اگر بجٹ پاس ہو گیا تو سمجھے کہ عمران خان مائنس ہو گیا. بجٹ پاس کر دیا اس نے. اب اس کے بعد سارے ورکرز، ساری پارٹی علی امین گنڈا پور کے خلاف، اور علی امین گنڈا پور صاحب کل سے گنڈاسا لے کے وہ کہہ رہے ہیں جی کون عمران خان کو مائنس کرے گا میں دیکھوں گا. یعنی وہ ایسے سلطان رئی کی طرح میدان میں آئے ہیں کہ میں دیکھوں گا کہ عمران خان کو مائنس کون کرتا ہے. تو جیسے پہلے وہ بڑھ کے مارتے تھے ایسے ہی وہ پہلے بڑھ کے مارے. رانا صاحب جسٹس منصور علی شاہ نے کیوں معذرت کر لی؟ میں اس طرف آتی ہوں یہ علی امین کی طرف. انہوں نے اگر درخواست کی تھی تو انہوں نے، حالانکہ یہ نہیں ایسا ہوا ہے کہ جیسے آپ پیزے کی دکان پہ جا کے کہیں پائے نے 50 روپے دی حلیم دیتے ہو،
तो भाई उन्होंने कहा वो जस्टिस ड्रेस ही नहीं करते इसमें इशू को। आपने फिर एक दफा रंगबाजी की, गलत आप बेंच एक पे हाँ ऐसी बेंच में चले गए ताकि आपका पॉइंट स्कोरिंग हो जाए कि मैं सुप्रीम कोर्ट गया हूँ। अच्छा वो राज साहब, बेंच इस तरह थोड़ा मैं एक छोटा सा सवाल, लतीफ खोसा साहब बड़े सीनियर वकील है, वो साथ खड़े थे, उन्होंने समझाया नहीं कि कहाँ जाना है। अब इसकी बात जो है ना, इसमें वजन है कि जो लॉयर्स उनके साथ हैं वही बता उन्हें रहे नहीं पता था कि भाई ये वाली अदालत है ही नहीं। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕੁਲਫੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ जाके उसे कहोगे भाई पेप्सी दे दो, वो कहोगे कितों दे दा। तो मंसूर साहब ने भी ये कहा कि भाई मेरे पास नहीं है, ठीक है ना, आप जस्टिस के पास जाएं आप और चीफ जस्टिस के पास जाएं, रजिस्ट्रार के पास उन्होंने- जाएं या चीफ जस्टिस के मंसूर पास? साहब ने ये शुक्र है नहीं कहा कि अगर मैं फैसला करने की पोजीशन में होता तो आज यहाँ बैठा होता, ठीक है, मैं 26वीं मेरा- तरमीम के वो कहते तालाब में खोसा नहा साहब के मेरा तो फैसला करा कहीं दे। और बैठा होता है, ठीक है, मैं तो 26वीं तरमीम के तालाब में ही नहीं नहा सका। बस इसी वजह से मैंने आपसे पूछा था कि क्यों जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये हाँ। केस नहीं लिया। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि देखें ये जो हो रहा है ना कि जी माइनस इमरान खान, मुझे नहीं पता पीटीआई ने कहाँ मुजाहरे किए, क्योंकि मेरे पास भी, मैं सहाफ़ी हूँ, मेरे पास चीज़ें आ रही होती हैं, कहीं मेरे भाई के दिल में किसी ने ना जलसा कर दिया हो तो मुझे नहीं पता। कहीं बता दिया नहीं, होगा। मैं अभी आपको 10 मुझे वीडियो दे सकता हूँ, मैं भी इन टच हूँ ना चीज़ों से, कम अज कम 10 वीडियो दे सकता मैं कह रहा हूँ कि मैं शहरों भी- के अंदर पीटीआई ने मुजाहरे मैं किए। कह रहा हूँ कि मैं भी इन टच हूँ चीज़ों से, मैं दिखा सकता देख हूँ, रहा मेरे हूँ। चले मोबाइल के ब्रेक अंदर में देख मौजूद है। लेंगे, देखते हैं मैं ब्रेक में आपको पेश कर रहा हूँ। देख लेते हैं। लेकिन असल चीज़ ये है कि ये जो कह रहे हैं ना जी किसी और को कर लेते, परवेज खटक निकला, फिर कहीं और उसका निकले पोस्ट ऑफिस, महमूद को बनाया उसका कहीं निकला, ये बनाया, 100 बंदों को बना लें, 100 बंदे वहीं पे ही रिपोर्ट करेंगे। उसकी रीजन अब क्या है मैं आपको बताता हूं। हाँ। जो ख्वाजा आसिफ ने कहा ना कि सिस्टम ही हाइब्रिड है सारा, तो केपी के पार्लियामेंट के इस हाइब्रिड सिस्टम से बाहर है, वो पार्ट ऑफ दिस हाइब्रिड सिस्टम, और जिनका सिस्टम है उन्होंने ही चलाना है। जेल में अडियाला में बैठ के इमरान खान ने नहीं चलाना। अगर ये जो हमारे गंडापुर साहब है ना, ये छोटे से ट्रंप है इनके अंदर भी ट्रंपियां बोलती हैं, अच्छा। ठीक है, गंडापुर साहब की तो पोजीशन ये है कि अगर वो आज इस्टेब्लिशमेंट को के सामने खड़े होने की सोचे ना, खड़े ना हो, सोचें, तो जो उनकी बोतलों में शहद बन जाता है ना, वो सचमुच कुछ और निकल आएगा, ठीक है ना। जो उनकी बोतलें खोलो तो शहद निकल आता था ना, वो कुछ और निकल आएगा। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि उसके पास कोई और ऑप्शन था नहीं। ठीक है, और तीसरी बात ये कि अलीमा खानों पे आइए, क्या उनकी बात उन्होंने शुरू की है माइनस अलीमा इमरान खान खान ने वाली। एक, मैं समझता हूं कि एक अच्छा पॉलिटिकल छक्का मारा। उस जुमले के बाद वो सोते में भी वो कह रहा है कि नहीं इमरान माइनस नहीं हो सकता। गंडापुर इतना डिफेंसिव हो गया वो इस एक जुमले के बाद कि उसे ये खतरा पड़ गया कि कहीं मैं बाहर निकलूं तो लोग मेरा गिरेबान ना पकड़ इसी लें। वजह से तो वो गलत अदालत से रुजू करने चले गए। हाँ, वो तो जाके उसने जस्टिस मंसूर साहब से कहा जी दही दो, उन्होंने कहा जी नाम दही की दुकान आगे है, मेरे पास तो दूध भी नहीं रखा किसी ने बेचने के लिए, मैं तो कुछ भी नहीं बेच सकता, मैं तो यहाँ पे बस बैठा हूँ एक अदालत लगा के, क्योंकि जिन्होंने बेचना है वो कल बैठेंगे। कल उन्होंने 2 केस हैं, एक मखसूस निशिस्तों का केस है, ठीक है, और एक इमरान खान का अलकादा ट्रस्ट का केस है, और इंशाल्लाह आप देखिएगा दोनों में कुछ नहीं होगा। ये एक में जज कहीं वो रह जाएंगे, कोई मसरूफियत या कोई हो जाएगी, एक की दोनों की तारीखें पड़ जाएंगी। हमारी अदलिया जो है माशाल्लाह वो कोई किसी चीज जल्दी में आई नहीं कैन बेट ऑन दैट, हम इस पे शर्त लगा सकते हैं। कोई जल्दी में नहीं है, सही है, वो ठोक बजा के छान फटक करके फैसला देगी, चाहे वो ऐसे ही फटक होना करते चाहिए। करते जो छान ही रह जाए सारा कुछ मुक जाए। लिहाजा इसलिए अब मैं इस बेचारे को गंडापुर को भी यही समझता हूँ कि यार वो क्या कर सकता है, उसकी क्या जरूरत है कि वो इस सिस्टम के सामने खड़ा हो, ना कोई और खड़ा हो सकता है। सही है, क्योंकि खड़ा होने के लिए आपको 6 फुट का कद और इतनी बड़ी मूंछों की जरूरत नहीं होती, इतने बड़े दिल की जरूरत होती है, ठीक है ना। और जिनके दिल इतने बड़े होते हैं वो जून जुलाई की गर्मियों में पसीनों में नहा के सारा कुछ करके भी अपनी अना पे खड़े रहते हैं, उन्हें कोई नहीं हिला पाता। ठीक हो गया। राज साहब ये बताइए कि जैसे पहले बात कर रहे थे, खोसा साहब उनके साथ मौजूद थे, ये किस किस्म के आर्गुमेंट्स हैं कि हम अदालत की आशीर्वाद के साथ आप मामला आगे चीफ जस्टिस को भिजवा दें, रेफर कर दें, वो सारे ये कानूनी मामलात ये सब वो समझते हैं, तो मतलब ये कोई एक अलग माइंडसेट है या ग्रुप है जो कि दोनों साइड पे प्ले कर रहा है, जिसने जो रियल पीटीआई है उसको अलहदा कर दिया? और वाई अकेला अली अमीन क्यों? पूरी जो उनकी असेंबली थी उस सबने बजट मंजूर की है, तो उनसे कोई क्यों नहीं पूछ रहा?
देखिए पीटीआई के अंदर ना वैसे तो काफ़ी ज़्यादा ग्रुप हैं, कुछ 4 5 6 ग्रुप हैं, लेकिन 2 ग्रुप वाजे तौर पे इस WhatsApp ग्रुप? वक्त नहीं, पार्टी के जो ग्रुप हैं अच्छा, व्हाट्सएप पे भी ज़ाहिर है वो ग्रुप नज़र आते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली भी अब नज़र आना शुरू हो गए हैं। एक अली मीन गंडापुर साहब हैं, साथ उनके वुज़रा हैं, जो मरात याफ्ता और जो बेनिफिशरी ग्रुप है ना सारा, वो अली मीन गंडापुर के साथ खड़ा है। एक ग्रुप वो है कि जो उसको उसकी मुखालफत कर रहा है और वो बार बार इमरान खान को मशवरे दे रहे हैं कि जी केपी गवर्नमेंट को ख़त्म कर दें। अब इसी तरह ये होगा, इमरान खान साहब सुना है कि वो इस तरह का कोई फैसला करने वाले हैं और कह सकते हैं, तो ये एक मोर्चा उनका रह गया केपी के अंदर, ये भी वो ख़त्म कर लेंगे। तो ऐसे ही होगा जैसे पंजाब गवर्नमेंट ख़त्म की थी और उसके बाद जो उनके साथ हुआ था वो आपने भी देखा और सब ने देखा। तो केपी के अंदर एक ऐसा एक जगह है कि जहाँ पे कोई बेचारा इधर से खप खपा के जाता है, मार बूर खा के वो जाके 4 दिन उधर सुकून से रह आता है। तो वो मोर्चा भी मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इनका ख़त्म हो जाएगा और अभी प्लान कर रही है पीटीआई के उसकी गवर्नमेंट को ख़त्म किया जाए और इसको हटाया जाए। जब हटाने का प्रोसेस शुरू होगा तो हटाया नहीं जाएगा, उस पर हर्डल्स इतनी ज़्यादा आएंगी, एक वाज़े तौर पे पीटीआई के अंदर ग्रुप्स बन जाएंगे। कुछ लीडर्स हैं वो इस्तीफ़ा देने का सोच रहे हैं, आज उन्होंने कहीं पे बैठ के कहा जी हम तो इस्तीफ़ा दे रहे हैं। अच्छा, तो इस तरह की एक खिचड़ी पक गई है सारी इस सारे हालात में। लेकिन अलीमा खान का, राना साहब का ज़ाहिर है अपना एक मौक़िफ़ है, वो कहते हैं उन्होंने एक शॉट खेला है पॉलिटिकल। मेरे ख्याल में उन्होंने पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया, एक नॉन पॉलिटिकल उन्होंने हरकत की है। जैसे उन्होंने लास्ट टाइम कहा था ना कि वो जज साहब ने मुझे लिफ्ट करो दी है और जलसे तक पहुँचाया और पता चलेगा अगले दिन उसकी नौकरी खा गए मोहतरमा। तो उन्होंने एक ऐसी बात करके तो वर्कर्स को और जो लीडरशिप है सबको लड़ा दिया आपस में। अब वर्कर्स ज़ाहिर है इमरान खान के नाम पे जज्बाती हैं, उन्होंने वर्कर्स को मैसेज दिया है कि जी तुसी इन्होंने ऐसी तैसी शुरू कर दो और ये देखें जी इमरान खान माइनस हो गया। अब वो अगर थोड़ा सा मेहरबानी कर लेती, कोई लीगल टीम के साथ बैठ जाती, अपने लोगों के साथ बैठ जाती कि क्या बजट को रोका जा सकता था, क्या बजट में विद इन द टाइम पास नहीं होना था, अगर होना था तो फिर उनको ये बात करनी नहीं चाहिए थी। अब प्रॉब्लम यह है कि बुशरा बीबी अपनी गेम कर रही है, अलीमा खान अपनी गेम कर रही है, पार्टी पे कब्जे की आपको लगता है जंग लड़ that रही is है। not a smart move जो उन्होंने कहा कोई माइनस स्मार्ट इमरान? मूव नहीं, बल्कि खुदकुश हमला है पार्टी के ऊपर, ओह। अपने लीडरों के ऊपर, और अच्छा। उन्होंने खुदकुश हमला कर दिया है और उसके नतीजे में पार्टी तितर बितर हो गई है और उसका बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने। और पार्टी के अंदर से कई ग्रुप निकलेंगे। अली मीन गंडापुर साहब ने आज जो कब बातें की हैं, निकलेंगे राज साहब? उन्होंने कहा है कि जी ये लोग थे जो हमारे लोग थे, बहुत सारे लोग थे, आईएसआई को नाम देते थे, फलाना करते थे, ये करते थे। फिर उन्होंने कोई पता नहीं कौन कौन से यूट्यूबरों पे आज कुछ 6 जगह उन्होंने मुख्तलिफ टॉक्स की हैं। तो वो जो उनके मुंह पे आ रहा है वो कह रहे हैं, जो वर्कर्स अपसेट है, परेशान है, वो अपनी बेमहार कैंपेन चला रहे हैं। तो पार्टीज के अंदर एक डिसिप्लिन, कंट्रोल और लीडरशिप जो होती है वो नजर नहीं आ रही। अब नून लीग को कोई पसंद करे या ना करे, मुझे कभी रोमांस उनके साथ नहीं ठीक रहा, है। वो बुरे तरीन हालात के अंदर भी वो पार्टी को चलाते रहे हैं और एक कंट्रोल है नवाज शरीफ का। कभी ऐसे नहीं हुआ कि एक बंदा इधर को चला जाए, एक बंदा इधर को चला जाए, एक बंदा इधर को चला जाए। तो ये क्राइसिस के दौरान अच्छा, अभी तो पार्टी पावर को- में है, अभी भी नवाज शरीफ के कंट्रोल में है सारी पार्टी? बिल्कुल कंट्रोल में। ठीक हो गया। ठीक नवाज हो- शरीफ देखें बैठा हुआ है और बहुत सारे फैसले नवाज शरीफ खुद करता है। अच्छा, और उसने लास्ट टाइम कहा कि मेरे में और शहबाज शरीफ में कोई फर्क नहीं। बहुत सारे लोग, हम भी उसका हिस्सा रहे हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग, हम भी कहते रहे कि नून से शीन निकलेगी, उससे ये निकलेगा, लेकिन नहीं निकल सकी। शेख रशीद साहब कहते कहते थक के नुकरे लग गए हैं, नून से शीन नहीं निकली। सही है। कुछ चीज़ें विजडम की होती हैं और विजडम के साथ उनको समझना चाहिए। नून सही। लीग की ना एक सर्वाइवल, फैमिली की सर्वाइवल इसमें है कि वो इकट्ठे रहें। और yes। ये बात मुझे नहीं, उनके बच्चे बच्चे को पता है। है। और ये लोगों की ख्वाहिश है, जो लोग बाहर से कहते हैं ना नून से शीन निकलेगी, शीन से फलाना निकलेगा। अब ये ओ भाई, वो वाहद फैमिली है जो हर लेवल पे प्ले करती है और लोगों को चक्कर दे के वो ठीक हो। अपने टारगेट को अचीव करते हैं। वाह, क्या बात है राना साहब। क्यों नहीं है इमरान खान के कंट्रोल में पूरी की पूरी पार्टी? अली अमीन की अपनी मनमर्जियां हैं, अलीमा बाजी की अपनी मनमर्जियां हैं, बाकी लोग अपने कर रहे हैं, और बाकी पूरे के पूरे का भी ये जो असेंबली के अंदर एमपीएस बैठे थे सबने तो बजट मंजूर की है। बेचारे हार जूते के अली अमीन के गले में क्यों? अच्छा नहीं, वैसे मैं अपनी इंफॉर्मेशन के लिए पूछ रहा जी। हूँ
کہ کیا نواز شریف صاحب پہ بھی ایسا وقت آیا کہ ان کو 2 سال جیل میں رکھ کے اتنے مقدمات اور انہیں باہر نہ نکلنے دیا جائے, ان کی بیوی کو ایسے قید کر لیا جائے, یا ان کی پارٹی کے اوپر ایسے چھاپے پڑے, یا ان کے بندے اتنی بڑی تعداد میں گرفتار ہوں, یا انہیں الیکشن کمپین نہ کرنی دی جائے, یا ان کے بندے اٹھا لیے جائیں, یا ان سے کاغذات چھین لیے جائے. میں آپ کو پھر یہیں پہ دیکھیں, جب کلثوم نواز ہاسپٹل میں تھی تب یہ پی ٹی اے والے گئے تھے, تو ان کو ملنے نہیں دیا جاتا تھا. نہیں ابھی بات کریں نا, ٹھیک ہے. پھر مریم نواز جب کراچی میں تھی, ہوٹل کا روم توڑ کے تب بھی گئے تھے. کس کی وہاں سندھ حکومت تھی؟ ہاں ٹھیک ہے, کس کی تھی؟ ہوا تو صحیح, ہوا تو صحیح, نہیں چھوڑے نا, ہوا تو صحیح. کس کی حکومت تھی سندھ میں؟ وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا. نہیں تو پھر انہیں استعفے دے دینے چاہیے. ہمیں نہیں پتا, ہم انکوائری کروائیں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ مراد علی شاہ نے کہا تھا ہمیں نہیں پتا کس نے کیا. انہوں نے کنڈیم کیا تھا پیپلز پارٹی, خالی کنڈیم جیسے وہ اب بجٹ کو کنڈیم کر رہے ہیں نا. کیا مطلب پی ٹی آئی وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی اسی طرح ان کے زبردستی پریس کانفرنسیں کروائی گئی تھی؟ کیا ان کے لیڈروں کے اوپر بھی ایسے پرچے ہوئے تھے؟ کیا ان کے لیڈروں کو بھی اسی طرح ہوا کیا تھا؟ وہ تو اب ہوا تھا نا ریسنٹ میں, نواز شریف کی بات کر رہا ہوں. نواز شریف پہ 200 پرچہ تھا. نواز شریف پہ یار میری دیکھیں, آپ بولتے میں بیچ میں نہیں بولتا, آپ مجھے ڈی ٹریک کر دیتے ہیں تو آپ کی بات کو میں تحمل سے سنتا ہوں. آپ نے سوال کیا نہیں میں آپ سے کرا ہی نہیں اس لیے کیونکہ مجھے پتا ہے آپ کو بہت جواب آتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ان کو نہیں پتا, وہ آپ سے زیادہ ذہین ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن بات یہ کہ میری بات ہو لینے دیا کریں, میں پلیز میں یہ کہتا ہوں کیونکہ جب میں فتوا دے دیتے ہیں نا ذہن کا, آپ کو دیکھیں نا ہر چیز کا دنیا کا پتہ ہے, کون زیادہ ذہین ہے کون کم ذہین ہے. اچھا چلے, یہ تو دیکھنے والے کو بھی پتا ہے کہ کون کتنا ذہین ہے, میں اس پہ نہیں جا رہا. وہ جو دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ خود فیصلہ کرتے ہیں. لیکن بات یہ, میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جب میں بات کرتا ہوں تو مجھے بات پوری کر لینے دیا کریں. وہ جب آپ بیچ میں بولتے ہیں میرے آرگومنٹ سارے, میں آپ کی بات میں بولتے ہی نہیں, میں تو میں آپ کی بات میں بول ہی نہیں رہا. نہیں, آپ بیچ میں ایسی ٹانگ اڑا دیتے ہیں. میں آپ کو پورا موقع دیتا ہوں, میں آپ کو پورا موقع دیتا ہوں بات کرنے کا, آپ میری بات میں نہ بولا کریں, یا پھر اگر بولتے ہیں تو پھر سن لیا کریں, پھر میرا جواب سنا کریں. آپ بیچ میں نہ بولا کریں, آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ میرے مجھے بیچ میں ٹانگ اڑا کے میری بات لاجک کے ساتھ نہیں, آپ کی کوئی ڈیوٹی نہیں ہے. لاجک آپ کون ہوتے ہیں لاجک کا فیصلہ کرنے والے؟ آپ پہلے کیا آتا ہے پڑھتے, مجھے میری بات کرنے دیا کریں, بیچ میں نہ بولا کریں. آپ بھی نہ بولا کریں. نہیں, میں تمہاری بات میں نہیں بولتا, اور آپ میری بات میں نہ بولا کریں. آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ نے بولنے نہیں دینا کسی کو. میری کوئی ڈیوٹی نہیں, میں کریکٹ کرتا ہوں, آپ کو پتہ ہے کسی چیز کا نہیں. شامع غریباں پڑھنی گڈیریاں بیچ میری بات ہونے کرنے دیا کریں. آپ نہ کوئی لاجک نہ بات نہ کوئی عقل نہ موت, یا پھر حوصلے رکھا کریں سننے کا. میں نے آپ کا نام تک نہیں لیتا. نہیں تو آپ مجھ سے بات نہ کریں, جب میں بات کر رہا ہوں مجھے بات کرنے دیں. رانا صاحب پلیز, میری بات ہر دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب میں بول رہا ہوں تو آپ بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو صورتحال خراب ہوئی ہے اور اس کے بعد وہ ہر جگہ پر جا کر صفائیاں دے رہے ہیں, لیکن بجٹ کی منظوری تو انہوں نے دے دی ہے. میں رانا صاحب آپ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ صرف ہم اس کو وکٹم کیوں بنا رہے ہیں؟ وہ سی ایم ہے نا, ڈیسیژن تو انہوں نے لینا ہے, باقی سب نے ووٹنگ بھی تو ٹھیک ہے نا. ان کو یہ بتایا گیا کہ سیاسی کمیٹی کے اندر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ بجٹ پاس کر لیا جائے. جو پی ٹی آئی کی ایک سیاسی کمیٹی ہے نا, انہیں بتایا گیا کہ جی سیاسی کمیٹی, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بھی جھوٹ ہے. وہ اس پارلیمنٹ میں کوئی ایک تو کھڑا ہوتا نا, کھڑا ہو کے کہتا کہ نہیں جی میں نہیں مانتا اس بات کو. ٹھیک ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں سم ہاؤ یہ سب بہت ساری جگہوں پہ کمپرومائز لوگ ہوئے ہیں. اور میں آپ کو بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہوں, آپ عمران خان کو سب چھوڑ جائیں نا, اس کا سایہ بھی ساتھ چھوڑ جائے نا, تب بھی عمران خان اپنے پیروں پہ کھڑا ہے. وہ آج اپنی پارٹی کا نام اگر رکھ دینا کہ جی مسلم لیگ نون عمران خان گروپ, تو وہ چل جائے گی. لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں, کسی اور کے ساتھ نہیں ہے. لیکن رانا صاحب کب تک وہ اندر جیل میں اس طریقے سے یہ تو اب قسمت کے فیصلے کے کب تک چلتا ہے اور کب تک کیا ہوتا ہے, یہ تو آنے والا اسکرپٹ اللہ کو پتا ہے. ہم نے اپنا اسکرپٹ بنایا ہوتا ہے, لیکن اللہ نے اپنا ایک اسکرپٹ بنایا ہوتا ہے. ہموار ہوتے نظر آ رہے ہیں, ہو جائے گی. کل وہ نہیں ملے جا کے بیرسٹر سیف, تو کوئی نہ کوئی تو چلتی ہے. اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ انگیجمنٹ میں رہتی ہے, یہ یاد رکھیے کہ دروازے بند نہیں ہوتے, کبھی بھی دروازے بند نہیں ہوتے. انگیجمنٹ چل رہی ہوتی ہے, اس میں کبھی بات آگے چلی جاتی ہے, کبھی پھر جیسے 26 نومبر سے پہلے بہت ساری چیزیں کلیئر ہو گئی تھی, لیکن پھر بیچ میں ہو گیا. سو یہ اٹ ہیپن ہوتا رہتا ہے, کوئی سی بات بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا ویسے راج صاحب, اس وقت پاکستان تحریک انصاف, جیسے میں نے رانا صاحب سے بات کیا, لیٹس سی آگے فیوچر میں اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے, کیا کچھ ہوتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی راہ ہموار ہوگی آئندہ آنے والے دنوں میں, یا کچھ کوئی اب تو مذاکرات کی کوئی بات بھی نہیں آ رہی؟ دیکھیں فضا, جس طرح کی صورتحال ہے, جس طرح کے حالات ہیں, اور جس طرح کے آنے والے دنوں میں حالات بن رہے ہیں,
पॉलिटिकली जो भी पार्टी होगी, मैं पीटीआई की नहीं कहता, नून लीग भी अगर इस तरह का स्टांस रखेगी तो वो सफर करेगी सारे मामले में। ठीक है। पीपल्स पार्टी रखेगी, कोई भी रखेगी। हाँ। तो आने वाले दिनों में जो इंटरनेशनली सिचुएशन है, जो पाकिस्तान के बदलते हुए हालात हैं, और पाकिस्तान के अंदर एक कंट्रोल सिस्टम मैं देख रहा हूँ, यानी आने वाले दिनों में कुछ जमहूरियत का जो हुसन है वो थोड़ा कम हो जाएगा और कंट्रोल्ड सिस्टम होगा। और इस मतलब कंट्रोल, इमरान खान बाहर नहीं आ रहे। इमरान खान की मैं बात नहीं कर रहा, इमरान खान की एक चूंकि जिद है, और जब तक वो जिद नहीं छोड़ेंगे और वो अपनी मकबूलियत के साथ कबूलियत की तरफ नहीं जाएंगे। Fair enough। देखिए, आपने एक रियासत को चलाना है, इस तरह लड़ाई में तो एक 4 लोगों का घर नहीं चल सकता। 25 करोड़ का मुल्क है, तो आप इस तरह दींगा मुश्ती से, जिद से, तकबर से, लड़ाई से नहीं चला सकते। ठीक है। तो आपको कई जगह फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, कई जगह कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं नेशनल इंटरेस्ट में भी। तो अगर आप जिद बना के बैठ जाएं तो इस तरह चीज़ें नहीं चलती। तो मुझे लगता है कि इमरान खान अगर अपने अंदर कोई तब्दीली लाएंगे तो कोई रिलीफ हो जाएगा, लेकिन अगर वो बुलडोज करके जिद के साथ एस्टेब्लिशमेंट को करना चाहें तो मेरा ख्याल है कि मुझे रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। रिलीफ नज़र नहीं आ रहा है। वन लाइनर में राना साहब, इसी से फिर मैंने आगे दूसरे टॉपिक पर जाना है कि आपको क्या लग रहा है कि अली अमीन और हलीमा, अभी रिसेंटली इनकी सुलह हुई भी थी, इसके बाद दोबारा से ये हो गई है, सीएम ये रहेंगे या सीएम शिप इनसे जाते हुए नजर आ रही है? केपी में कोई बड़ी मूव नहीं करेंगे, सीएम चेंज नहीं हाँ, क्योंकि इस तरह तो उनके हाथ से मामला सारे निकल जाएंगे। ठीक है। और माजी में उन्होंने 2 दफा असम्बलियां तोड़ी इस उम्मीद पे कि ये इलेक्शन होंगे और नहीं मिले उन्हें। तो अब वो ये इतना तो सीख गए कि मेरे पास जो अगर एक ठिकाना है तो मैं उसे भी अपने हाथ से निकाल दूं जज्बात में जाके, तो फिर मैं कहाँ रहूंगा। कम से कम केपी में लोग मुजाहरा एहतिजाज तो कर सकते हैं ना, मोबिलाइज तो होते हैं। पंजाब में नहीं कर सकते, वहां तो कर सकते हैं ना। बिल्कुल ठीक तो हो क्यों गया। वो रिस्क लेगा? इस वक्त पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है और जिस तरीके से बजट पेश किया गया था, बड़े बड़े बातें की गई, दावे किए गए और शरह नमू का हदफ रखा गया, कुछ टैक्स रिफॉर्म्स की गई हैं, फिर कुछ मनी बिल भी लाए गए हैं, उस सब के बाद अब जो एलआई है, जो पीपल्स पार्टी है, उसने हिमायत का ऐलान कर दिया है। हालांकि पीटीआई की तरफ से कहा भी गया था पीपल्स पार्टी को कि आप ना दें बजट में वोटिंग करते हुए, इसमें हुकूमत का साथ ना दे, लेकिन बिलावल भुट्टो ने बड़ा क्लियर कट कह दिया है। उनकी गुफ्तगू सुने जो बिलावल भुट्टो जरदारी नेशनल असेंबली से जब खिताब किया। Will be supporting the federal budget. I want to thank the Prime Minister and the Finance Minister. There are some positive aspects of the budget which I would like to appreciate on the floor. कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स उन्होंने क्या है, आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट, जिसमें दिफाई बजट था, उन्हें पता था कि हमें जंग की तैयारी करनी है, इसी वजह से उसको 20% तक बढ़ा दिया गया है। उन्हें क्या पूरे का पूरा कंप्लीट सपोर्ट है। राज साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत से, मतलब आई थिंक दिस इज वेरी फर्स्ट टाइम जब पीपल्स पार्टी ने बगैर कोई नेगोशिएशन करते हुए हुकूमत की कोई बात मान ली है। ऊपर से आया था या वैसे ही उनका दिल नरम हो गया है शहबाज शरीफ के लिए? मेरा ख्याल है कि फिर मैं अगेन ये कहूँगा कि पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर आपको इस तरह के कॉम्प्रोमाइजेस और कुछ लो और कुछ दो का फार्मूला रखना पड़ता है। राइट। अगर आप वो नहीं रखेंगे, ना पॉलिटिकल इतिहाद चल सकते हैं, ना हुकूमतें चल सकती हैं। ये देखिए ना, जो पंजाब के अंदर हो रहा है इस पर अगर पीपल्स पार्टी सख्त हो जाए, जो सिंध के अंदर हो रहा है इस पर नून लीग खड़ी हो जाए, और जो मरकज़ के अंदर हो रहा है उस पर वो आ जाएं, तो फिर पॉलिटिकल कोलिजन तो उसका ख़त्म हो गया। ये किस लिए इतिहाद होते हैं? इसलिए होते हैं कि उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आपकी डिसाइडेड होती हैं। पीपल्स पार्टी ने कुछ पोजीशनें ली हुई हैं, कुछ उन्होंने पोजीशनें ली हुई हैं, वो अपनी सियासत कर रहे हैं, वो अपनी सियासत कर रहे हैं। और पीपल्स पार्टी बड़ी स्मार्ट मूव, मेरा ख्याल है, मैं उसको स्मार्ट मूव इसलिए कहूँगा कि पॉलिटिकली वो बहुत अच्छा खेल रही है। सेनेट की चेयरमैन उन्होंने ली हुई है, प्रेसिडेंट पाकिस्तान की सीट ली हुई है, इसी तरह स्पीकर पहले उनके थे, आईनी ओहदे सारे लिए हुए हैं। हाँ। तो आईनी ओहदे सारे लेके वो पब्लिक की बराह रास्त ना महंगाई के इशू में शामिल है, ना बिजली की महंगाई करने में, ना किसी चीज़ की महंगाई करने में, ना बराह रास्त कोई ऐसे किसी चीज़ में जो आवाम के ऊपर उनका इम्पेक्ट है। राइट। अब दूसरी बात रह गई कि देखें, जो पॉपुलर 2 स्ट्रांस गुजरे अभी रिसेंटली, जो पीटीआई ने मिस की है बुरी तरह से। पीटीआई उस पर बहुत अच्छा खेल सकती थी। इंडिया का इशू था, बिलावल बहुत अच्छा खेला। ईरान का इशू था, पीपल्स पार्टी बहुत अच्छा खेली, बिलावल बहुत अच्छा खेला। यानी पब्लिक सेंटीमेंट के साथ सियासतदान को चलना होता है। अपने रैली, अपना एहतजाज की कॉल खत्म कर दी थी इमरान खान ने। नहीं, वो तो कर दी थी, तो लेकिन जिस तरह वो खेल सकता था इस पर पॉजिटिवली,
4 दिन 5 दिन तो ट्वीट ही नहीं आया ना, कोई चीज़ ही नहीं आई उनकी तरफ से। कॉल कर देना काफ़ी नहीं था, बाकी फ्रंट फुट के ऊपर पार्टियां खेल रही थी। तो ये एक अच्छा मौका था कि पब्लिक सेंटीमेंट को देखना चाहिए। सियासतदान क्या करते हैं, सियासतदान पब्लिक के उस सेंटीमेंट को देख के उसके मुताबिक चल रहे होते हैं अब कि वो जहां जेल से बैठ के क्या ही कर अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग है तो उसमें आप अपना एक नैरेटिव चलाने की कोशिश करेंगे तो लोग बर्दाश्त करेंगे। जिनको तो इदारों से बहुत ज्यादा रिजर्वेशन थी वो भी इदारों के साथ चले हैं, उन्होंने भी फौज की सपोर्ट की है। ठीक है। इसी तरह ईरान का इशू था, ये भी एक बड़ा जज्बाती इशू था, पूरी उम्मत मुसलमान का इशू था। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा उसको सपोर्ट कर रहा था। हुक्मरानी या हुकूमती सतह के ऊपर बहुत सारी चीजें होती हैं, मसलतें होती हैं, लेकिन पब्लिक पे कोई पाबंदी नहीं होती। ठीक हो गया। वो खुल के इजहार कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो उसको देखना पड़ता है कि पब्लिक का सेंटीमेंट क्या है। पब्लिक का सेंटिमेंट क्या ये है, इसी वजह से बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो बजट है उस पे कह दिया है कि पब्लिक सेंटिमेंट की बेस पे ये फैसला किया गया है, राइट, कि बजट में हम नून लीग हुकूमत का साथ देंगे। पब्लिक सेंटीमेंट अगर इन लोगों को समझ आ रही होती हाँ। तो इन्हें समझ ना आ जाती कि लोग इन्हें समझते हैं कि आप हकीकी हुक्मरान नहीं हो। अगर पब्लिक की सेंटीमेंट समझ आने होते। और दूसरी बात ये है कि आज वैसे शहबाज शरीफ ने ये ज़रूरी इमरजेंसी उसकी बेहतरी के लिए भी इजलास बुलाया और बड़े टैक्स वैक्स कम किए हैं। तालीमी इमरजेंसी भी पहले लगा चुके हैं 2 दफा। हाँ। कहाँ है वो? दानिश स्कूल आपको याद नहीं हाँ है? जी हाँ। असल चीज ये है कि देखें, वो मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो, पीपल्स पार्टी ये कहे कि जी मैं डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हूँ महंगाई में, तो बेनिफिशियरी तो आप हैं सबसे बड़े, ठीक है ना। आप सबसे ज्यादा मजे ले रहे हैं। सिंध आपके पास, कश्मीर आलमोस्ट आपके पास, चेयरमैन सेनेट आपके पास, गवर्नर आपके 3 आपके पास, तो आप स्टेक होल्डर क्यों नहीं है भाई? जो भी आज हो रहा है अवाम के साथ उसके बराह रास्त जिम्मेदार पीपल्स पार्टी भी है, खाली मुस्लिम लीग नून नहीं है, ठीक है। और ये कौन सा तरीका है कि अब आप कह रहे हैं जी हम बजट जो है वो विफाक के साथ है। आप तो कह रहे थे कि इसमें गरीब आदमी भूखा मर गया, इस बजट में अवाम के साथ बहुत जुल्म हो गया, इस बजट में अवाम के लिए कुछ छोड़ा नहीं है, तो अब वो सब ठीक हो गया, अब अवाम के लिए सब कुछ ठीक हो गया, क्या मामला सारे सीधे हो गए। पीपल्स पार्टी का एक वक्त मैंने देखा हुआ है कि जब पीपल्स पार्टी खंबा खड़ा करती थी ना तो वो जीत जाते थे, ठीक है। आज आलम यह है कि पंजाब में जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं ना पीपल्स पार्टी के, वो कहते हैं कि जी उसकी नहीं, जरदारी साहब की तस्वीर नहीं लगाएंगे हम। लोगों की इतनी नफरत है, और किस वजह से है? इनकी इस मुनाफकाना पॉलिसियों की वजह से। अवाम बेवकूफ नहीं है, वो देखते हैं। अभी तो तुम कह रहे थे कि ये बजट बड़ा जालिम है, अभी तो आप कह रहे थे अवाम दुश्मन बजट है, अचानक अब आप कह रहे हैं कि वही फेडरल के हम अवाम के साथ हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब जरदारी साहब आए थे, इतने इतने बड़े बैनर्स लाहौर में पंजाब में उनके लगे थे, क्या पीपल्स पार्टी ने पैसों से अपने लगवाए थे, वो उम्मीदवारों ने अपने पल्ले से नहीं लगवाए थे, ठीक है ना। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि मैंने तो लाहौर देखा हुआ है। हाँ। मैंने पीपल्स पार्टी का लाहौर में अरूज देखा हुआ है। हाँ जी, शेर मोहम्मद भट्टी एक कैंडिडेट थे, उन्हें सही तरह उर्दू बोलनी भी नहीं आती थी, और उन्होंने मेरा मियां सलाउद्दीन को इतने बड़े वोटों से हराया था, मुझे जो याद पड़ रहा है। पीपल्स पार्टी का लाहौर में यह अरूज था। जुल्फकार अली भुट्टो एक दफा आ जाता था, बीबी शहीद ने दुनिया का सबसे बड़ा जो इस्तकबाल हुआ वो लाहौर में हुआ। यस यस यस, ठीक है ना। हाँ। लेकिन फिर क्या हुआ, बीबी शहीद के बाद इनकी पॉलिसियां मुनाफकाना हो गई, ठीक है। और उसके बाद आज हाल देख लें कि सिंध में आज अगर आप जेन्युइनली इलेक्शन कराएं तो पीपल्स पार्टी हार जाएगी। सो मैं बिलावल भुट्टो को ये समझता हूं कि यार वो बहुत समझदार आदमी है और फ्यूचर है पाकिस्तान का, उसकी सीवी भी बड़ी तगड़ी है, तो उसे तो कम से कम थोड़ा सा उससे निकल के को बात करनी चाहिए ना। नहीं, अपने आई थिंक यही तो डिबेट चल रही है ना कि पॉलिसीज किसकी चलेंगी, बिलावल भुट्टो की चलेंगी या आसिफ अली जरदारी की। पीपल्स पार्टी में तो ये बड़ी देर से डिबेट चल रही है। अच्छा, मेरा ख्याल है कि जरदारी साहब ने अपनी इनिंग खेल ली है। हाँ। अब बिलावल की बारी है और आसफा की बारी है, यही साड़ी किस्मत है। नहीं, आपकी किस्मत कोई नहीं, चमक जाएगी, टेंशन ना ले। आप पंजाब में बैठे हैं, यहाँ पर मरियम है, बिलावल और आसिफा नहीं है, बट आसिफा इज एक्चुअली डूइंग ग्रेट। अगर आप उनकी वो आई थिंक वो लर्निंग स्टेज में ठीक जा रही हैं। जरदारी साहब उनकी ट्रेनिंग कूड़ा टैक्स भी लग रहा है लाहौर में। जी जी, लग रहा है हर घर से कूड़ा टैक्स लिया जाएगा। तो फिर ये जो आपने प्राइवेट कूड़ा उठाने वाले जो रखे हैं ना वो उठा दे, क्योंकि आप चाहे या ना चाहे आपके बिलों में वो लग के आ रहा है। तसल्ली रखे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।